Hello everyone, we are from Group 12. This is our presentation about the role of discourse analysis in translation. Here are our members. The first one is Dania Ramadhani, the second one Nida Asri, and the last one is Nurul Aini. Discourse analysis, or DA, is a discipline which concerns the study of the relationship between language and the context in which it is used. In other words, discourse analysis is a branch of applied linguistics which investigates the study of language in use. One of the most interesting fields of study which has been recently affected by discourse analysis is a newly born trend called translation studies. This new area of research, which is going from strange to strange, delves into the systematic study of translation. It is assumed that DA and translation studies have much in common. Text is defined as any passage, spoken or written, of any length that forms a unified form. Context is defined as aspects of extra-linguistic reality that are taken to be relevant to the communication. Context plays the major role in shaping the text and at the same time is highly affected by the text. This interaction is set in motion by what is called textualization. Next. Cohesion and coherence. Cohesion. Cohesion refers to the relations of meaning that exist within the text and that define it as text. Coherence is the interpretation of the text on the behalf of the receiver of the message. A text might have coherence but lacks cohesion. Cohesion and coherence are culture-specific elements which might differ from one language to another one. It is incumbent on translator to first identify these culture-specific elements in the source text and second, transfer them in the target language in a way that the message seems clear and understandable. Otherwise, the translation would seem absurd and vague. Example: every student must learn English. English has 7 words. I don't like the word book. My book is on the table. Eating on the table is very interesting. As can be seen, this text has cohesion, but it's not coherent. Next. Systematic functional grammar. Grammar should be part of the education of a translator, and a particular functional grammar science it is concerned with language in the text and with the role grammars played. In combination with lexicon in carrying out specific function and realizing specific types of meaning. The genre, a style that involves a particular set of characteristics, is conditioned by the socio-cultural environment. Register compromise 3 elements. 1. The field of a text is associated with idiotional meaning which is realized through transitivity pattern. 2. The tenor of a text is associated with interpersonal meaning which is realized through patterns of modality. 3. The mode of a text is associated with textual meaning which is realized through thematic and information structure. Next. Systematic functional grammar. Context of culture is a wider scope which subsums the context of a situation in it.
It means that situation is highly affected by the socio-cultural environment in which it is used. In other words, any text is an expression of specific situation and of wider social, historical, political, and ideological. Text and context of situation are indeed separate, but to interact with each other through an inextricable connection between the social environment and the functional organization of language. Next. Metode penerjemahan. Metode penerjemahan merupakan justifikasi global atau penilaian umum dari seorang penilai hasil terjemah terhadap keseluruhan teks yang diterjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Metode kata demi kata. Mencari padanan kata dari bahasa sumber, source language, ke dalam bahasa sasaran, target language. Metode harfiah. Penerjemah mencari konstruksi gramatikal bahasa sumber atau yang dikenal dengan BSU yang sepadan atau dekat dengan bahasa sasaran atau BSA. Metode setia, penerjemah ketika dia berusaha mereproduksi makna kontekstual dari teks asli dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran. Metode semantis, penerjemah semantis harus mempertimbangkan unsur estetik teks bahasa sumber dengan cara mempromosikan makna selama masih dalam batas kewajaran. Metode saduran, metode penerjemahan yang paling bebas, atau the fresh form of translation, dan paling dekat dengan bahasa sasaran. Lalu metode bebas, penerjemah yang lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks sumber. Metode penerjemahan dilanjutkan dengan metode idiomatis atau metode yang menggunakan bentuk alamiah dalam teks BSA-nya sesuai dengan konstruksi gramatikalnya dan pilihan leksikalnya. Lalu metode komunikatif. Menerjemahkan makna kontekstual dalam teks BSU baik aspek kebahasaan maupun aspek isinya, agar dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran atau BSA. Lalu teknik penerjemahan, atau cara praktis untuk menganalisis dan mengklasifikasi bagaimana proses pencarian padanan itu dilakukan. Yang pertama ada teknik peminjaman, yaitu teknik penerjemahan dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Lalu ada teknik literal, ini teknik penerjemahan, mencoba menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan secara kata demi kata. Lalu teknik kalku, jenis loan translation atau peminjaman, yaitu teknik penerjemahan yang menerjemahkan morfem atau kata suatu bahasa ke dalam morfem atau kata bahasa lain yang ekuivalen. Teknik transposisi, teknik penerjemahan yang mencoba mengubah sebuah kategori gramatikal. Lalu beberapa teknik yang lainnya, teknik peminjaman. Teknik peminjaman ini dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Lalu teknik modulasi, mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang ada dalam TSU, baik secara leksikal maupun struktural. Contohnya dalam penerjemahan kalimat bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu teknik kompensasi, teknik ini memperkenalkan unsur informasi atau efek stilistik TSU terhadap TSA, karena unsur atau efek tersebut tidak dapat digantikan atau tidak ada pendanaannya dalam TSA. Teknik adaptasi. Adaptasi sebagai teknik lebih cenderung kepada upaya mengganti sebuah unsur kultural dalam BSU dengan sebuah unsur kultural yang sesuai dengan penggunaan BSA atau unsur budaya sasaran. Lalu teknik deskripsi.
Deskripsi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti sebuah istilah atau ungkapan dengan sebuah deskripsi bentuk dan atau fungsinya. Thank you.